Знахтели кешета на телеканале эфире информацию равахт абун студия Хурит Батрац. Abun Respublika Banısan kutta stırvala hizbun, ası berekbun iristun kaçını ve men ama İran qabatır festivat satıq ama Saud'tal ana vardgah tox kuttu sıfıtlar znacınıxma, xadistuy apat ve zavdar toxta. Xusar iristun fedebeste un xastma asıd dövün duamin adıma gefildar ve dunay istasmin nalsız dağt saraygır hemezekme. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Stırvala hizbun ıtıtanskin valuet afsattun parat. Балахи сберекбونو سرستر زیناد قباتر زیناد اخسار اما قیتار زیناد بون صرف دبسته و خست خادیشت کاد برکبون افسدتون برات رادیسی مگسکه و اغدرست یادرالو فزوات تریبونه لودست ریسپوبلیکا کوختاری وگاد پریزیدنت بیبلتانات اولی سرغلودی بارادیس قاقناد مینیستر اینالار مایور گاسیت ابراهیم کماندایل کوتا گارجن تخت گنرال شتاب سرغلوک ویکتور فیودروف بارادون دل خیت لازیل نفسته قاقناد مینیستر سیراک کمانداگنگن فیقوسن کوتا بارادست زیناد فدل پریزیدنت بیبلتانات Анатолий Арфаракутта стыр валахисы бонуцетен. Поздравляю вас всенародным праздником, Днем Победы, с 74-й годовщиной победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа. Поздравляю с этим праздником, который передается из поколения в поколение, и которые будут точно так же чтить наши внуки и правнуки, как это делаем сегодня мы. Arvelazda Respublika Arfarakanına vedirantan, qagagan tribuna vedirantanımaz azma ivziye, atazmad zövet ermester tsipar vediranı. Adab Batmana Respublika iste fantasy. Nexan Çinalis ödün ruxnumuz sartu US azamiyalavga. Xusar iristonay Sovetun sadisi qaytar tasiste astay. Ödün xastun radisite adartargun ersediste, xusar iristonun rıkkun istorider. İran adamıta nogay xatsan kuba qudvad, nırta gurdiyak faşistimem. В 2008 году на помощь силам обороны Южной Осетии пришла российская армия, которая в очередной раз продемонстрировала агрессору свое умение побеждать. Сегодня в едином парадном строю на центральной площади Цхинвала стоят воины Южной Осетии и России. Достойные наследники победителей. И мы уверены, что любой агрессии будет дан достойный отпор. А наше единое с Россией будущее будет мирным и счастливым. Слава солдатам Великой Отечественной! Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! افسدتون براد خاد رایست توی قاق قناده مید خود تکت ولوت کنوورت مینیسترت برادون دل خیطه و رسیه اکسب برم افسدتون بازای افسدتون تا فتزا خاد براد خاد رایست توی یوستیسی مینیستراده کشته اما اکسب برم افسدتون بازای افسدتون تسولته افسدتون براد کرون رادست خوصر ایرستون گارجن تخته اما اکسب برم افسدتون بازای خستون تکنیکم چیت قطریگینا باگات عزیز خاری با تارنود کزی تازمد اینفرماتون راخت آبون Festa gaste tradizione sis afsattun parade festa anamelga polche ratsitter. Stırfı de bestun xaste xadişite xozistete xastu xister karadem axır geninekte studente. Anamelga polche xadrestuy tedite roza ama qodsit sergider. أنا ملقى بولجرا خسكا خوزيستينم كسنس مين غاي خستونتا ولا خيزوتا ودون خست مفسد است خوصاری رستونای تیاترالون فزوات راست است قایتار تفدونتم فتساگرانق ريسبوبليكا گارجن تخت سيراك کمانداگنگ بیبلتانا دولی ريسبوبليكا قاقنجتن کات کنن انسانن بارادون فرمای را خاستا بیبلت سولیکوی خوزیست Анатолий Ильич, с великим праздником! Сегодня всех нас. Такой великий праздник. 74 года исполнилась Великой Отечественной войне победе. Вот какие сегодня эмоции вы испытываете?
Тут самая главная эмоция, которая есть у любого нормального человека, это гордость. Гордость за страну советскую, гордость за тех героев, победителей, гордость за ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня рядом с нами, и гордость за нашу историю. Вот это все вместе, это, конечно же, на этом основывается в принципе и патриотизм. Любовь к своей истории, любовь к своей родине. А вот значимость бессмертного полка, я вижу, вы с портретом. Я с портретом брата моего дедушки, Сулико Читоевич Бибилов, который прошел Великую Отечественную войну. Значимость бессмертного полка, она неоценима. Ведь на самом деле всегда говорят, что пока последний солдат не похоронен, война не заканчивается. Так вот, это дань памяти тем погибшим во время Великой Отечественной войны, которых мы обязаны и должны помнить. И вот это шествие как раз говорит о том, что мы помним своих героев, мы помним не только тех, которые вернулись, но и тех, которые пропали без вести. И они сегодня с нами вот в этом парадном строю в честь Дня Победы. С праздником вас! С праздником! Ana malga polkna Respublikai Rosit fanzam khot azayaz mafildar kanaya khadishtnmaz aftamayudun kad kanens юмияг валахизмастер хайбаверчи бахастаудунан. Великой жертвой обошлась нам эта война. И вот эти дети, которые здесь с радостными лицами, с шариками, это главное подтверждение тому, что жертвы были не напрасны. Вот портрет своего деда, Георгий Петрович, театр. Он был политруком, прошел всю войну, получил несколько ранений и вернулся. Вернулся он достаточно поздно, потому что ранения дали о себе знать, и на обратном пути он попал в госпиталь. А так он практически всю войну был в партизанах. Ana malga polci Rosit sisa sagaydaradamун сахием фасата канens страйчсылай театралун фазуата абун рахастуй на республикай алукум тайдар хастмачиосат ودون خوزیسته республикай саржтара хастуй сав вахсадам تخوزیسته самайта радун хот саруй ас авир қавхаста чифамарт ودون рухснамтам. Гордости за отца. Послужил все 5 лет. И где он воевал? Он участник Сталинградской битвы. Его покойного отца, который с 42 по 46 год участников Великой Отечественной войны. Чувство гордости за них. И самое главное, чувство того, что вот наше сегодняшнее поколение, они чем дальше, тем лучше и активнее начали участвовать и вспоминать те героические подвиги, которые они совершали. С праздником всех! Avim FDF Artem Alexei na Украинский фронт Хашеди 2 Бендерт ما орден Красной Звезды ротут хама 44 фриц скуна кота фдбастон хаште Стърфа да бастеун хаст фаифта советтун садисе сараг адам сорт садагой ама мингой адаймакта қисмат бондafta ал бинун тилдар ана малга полче бирата хастуй сал даргой хозистетам хаст масадست анaqan nalgoy mogdıq binuntai nirastonu birais axam binunta kasetay хаст масадست ama fastamanal sizdaxtast avdgoy ama fansgoy fsmartadar armastarmo югайтай арздахтаст сарай гуран бастам. Это дедушкин брат, отца брат, которые не вернулись с войны. Орфаканам Алкамандар навет Ирантан кадун тохкот душамай абун мен адам сари барашаруй мен Алкамандар фанде загын шамайнан жинат валахи жинатшын шуа авямондат марух сагат чинавар раздахти ушу хаштай аудон саната бода Ана малга полче хаядройстуй республикая патройунтадар бирата хастуй аввахсын чинавет ахам хастунта хозистадар алчи дар яхасыл намая удунан кад канен амасын сарухсну марын Хасым Манателета Владимировна ریشم بابای فعلا رایستون من اسکات کنن آبونه بونم راز در روشم بایدم شما اسکات کنم دست نبوریش ایمات سرازم Засеев Алексей Васильевич. Зунтай вахсад не могу? Не, в Тяназуна. Остагила герою. Сенсану марух канам. Aynı sabır şartlar. Hastayı menece şerine şebapsa da mişavun da kuşavza gatma. İşler buzdaysan kendin hastayı hem sabır şartıydı kay. Сасав дрото ядун учтыр хашет кайма витхай кот канамадун Они всегда останутся по нашей памяти бессмертием. Колхтамик каджамина вартанис сахи қайтарты фалтартам нерсен сахвази старохостуй сакастартам. Хаю мамеког мес кома хастун дариштяк хостай
ومن درشتر بوزنك точно фронт кашуи назаджена фалауди орден Красной Звезды за то, что он во время боя 5 машин отремонтировал на бноте. Манаванды стильно солдата. Я ходак дуба машина кутта безопасный бнот. Стильно так фиты. Вот удондар ошдости. Вот таким образом он спас действующую армию безопасный тыл цензорства. أنا ملقا بولك إيو كان دنيا أخصاي بستايفل دارم ودون أخسان خوصار إيرستوندر Abonta أنا ملقا بولك جن قايتار در راست دستنيمم سنفت از خاص دوي سفادم كم بركنا تركسك آبول أنا ملقا بولك راست آفت مين آداي ما قايفل در راست در هایی روزافدی سم من فیدم فلتر خود کن زن نقایتارت اما نمالگا بود سرزن نوستم قصة سيرجي روزا برك بونن در وقت آبول Paradefeste teatralun fezotej Adam nacdiste. Veteranten serjeten ama Respublike wajeten ravdestuj berekbunun koncert. Gimnaz Albione achergeninekte basete kutuj cimdisun koncertun programme. Zaradeste xestun astı zarjete. Sıxest kutuj keftute. Veterante sem kasteste qalzek midbel xuttime emesen kuchem zerdey embarın kutuj alsı derse zerdeme keyfetset uy. В сеттон парад ама анамалга полчирасыды феста президент Бибелт Анатолий дидинте северта стырфыды бестен хасты чифе март водун рухснам тыл присы ама табиты қавты церты таис водунма. Мыса мазал маха адрестуй парламенты сардар Гасите Петр автомо министратты ама ведомствата сарлавджита. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. والله زبونستان خوصاری رستون ووگ و رسیه فدراسی مینوارد و رسیاگ انبستکت کاردیناتون سوویتی ما ایمه سارستوی برک بونون خیمه رایست. مازالت سچه واجه تودست پادساخ ده سرغلوک بیبلت آناتولی پارلامنت سردار گاسیت پیوتر اما خیصا ده سردار پوخات ایریک. و رسیه اخست برجم مینوار خوصاری رستون مراد کلاخمیتوف سترولخی زبونستان رارفکوتا واجه تن. Наша основная задача – сохранить память о тех людях, я считаю, священного поколения, которое обеспечило нам нынешнее существование. Они своим героическим трудом, своим героизмом отстояли независимость нашей Родины. و رسیاگن بستکتا اما مینوارد کوشتن سترفد بستون خسته ولاخیزتن رارفکوتا پادساخ ده سرغلوک بیبلت آناتولی. Суть вот этой великой победы, суть вот этого великого праздника не будет меняться. Я уверен, что не будет меняться веками. Потому что то, что мы знаем, то, что мы, на чем мы сами воспитались, мы, конечно же, будем передавать нашим детям, внукам, правнукам. Мы свою историю не отдадим. Это наша гордость, это наша слава. И, конечно же, не ценить мы это не можем. С праздником и великих нам всегда побед! سترولخی زبرک بونستان و رسی فدراسی پرزیدنت ولادیمیر پوتین عرفه فستک ارروستا پرزیدنت بیبلت آناتولی نومل عرفه زرده زنارخ آناتولی ایلیایفرد عرفه کنن دوان اما خوصاری رستون آدمان فدبستون خسته ولاخی زل افدایت پارازس خسته ستن آسبون مخکات کنم خسته بدره قایتار زینه چیراف دستا اما رایگرم بسته زناگه چی باقا قطا اپت اوتس خستونتن نفس ماییس دوه پادسا خادقسن دارتر در فیدار در که کنزسته اما خواستتن Президент Нумелмо Орфе фестежета Рервестуй в России Федерации президента Хоскенек Владислав Сурков, Луганска Адаму Республике Сарглавек Леонид Пасечник, Абхаза Республике президент Рауль Хаджимба, ама Приднестровак Молдовак Республике президент Вадим Красносельский. Min farastede цепор фензе мазы фарастем май газет леверцед Республикой Сержетен. Evdaytse parazı raset felenerdar ası numar stirexsiz guni mekastiste gazet keşçeten.
Республикон фестивалу нахсанадон организации Югондалани авахта акций ахамнумима Правда 1945. Хаяцрайстой Югонд Алани активисты. Фестивал верстой газет Правда мин фарасада цепурфанцам азы фарастам май номер. Вем фестует немецак фашистынахма Советун Адамы Валахизл. Райсу майси хурафума газет райстой Республика Царжитай Бирата. Акция проходит не первый год. Мы ее проводим уже 4 года подряд. В прошлом году нас поддержала Всероссийская молодежная организация и «Молодая гвардия». И с помощью ее мы провели ее по всей Российской Федерации, также за рубежом в Италии. В этом году точно так же она нас поддержала и проводит акцию с 5 мая в разных регионах Российской Федерации. Аксирայդը 19 ֆծակ բուն վալախիսը գազետ ապարախատ կուտոյ Ռեսպուբլիկայի ռայոնտը ցարժտախ սանդար վայմա վաղցդ վարասի բիրագուրատը ֆասիվադուն ախսանադուն սմալտ մալդայ գվարժի կապպարիսայ яфорс активуне балавы дестецегати ростунедер кацран вахцав дыккагас. Поздравляем всех с праздником. Северо-Остинское отделение молодежной организации «Единая Алания» тоже приняло участие совместно с «Молодой гвардией» в акции «Газета 45-го». Очень замечательная акция, то есть рады участвовать, всех с праздником. Дай Бог, чтобы не было войны больше такой. Բանասան կանն կավի ամա ադամ գազիտ կայստույցը մդիսայ վայտող դիվերով հալդախտույ ամայազդայ կաստստը. Поздравляю всех с праздником 9 мая. Сегодня большой праздник. Я хочу выразить благодарность всем ветеранам, которые воевали в Великой Отечественной войне. Я хочу пожелать нашему народу всего хорошего и чтобы наш народ больше не знал войны. Правда историю номер нугайрацет мин фунса да экземплярай. Был телевира гаситарсин информацию равахт абун. Stërfë bestun xəstərəstəcə birək izəmərtə bavzərstoj Sovetun Sadisodem. Birezin zinətə sərtəraqizın bakıt Nemzə xon Klavdia Savkoya və dujtsart Minskə. Klavdia Savko jemësinek të razër të наводскъсъг бязër të стелен. Клавдия Савко, райгород Беларуси, столица Минска. Стърфеде бастайон хаст корайде тавадилцет арместер авдазам фалахорско декане хасте вет заудинетте. Дуен estemi iunie min farasede цепорфеце гамаза хасте райдиане авбуне фесте немецак фашисте бацахстoj Minsk. Оккупация хаста Минсаде буне. Немецак тenne аварстoj Никаул, недер севалеттел, недер сылгоймектел, недер ас адемel. Радун хаtta фашисте свент коттoj ademe менгагасте баканен. Ene ахос ademech senwet авдаз Клавдиадер. Загнали нас в сарай 300 детей. Из 300 детей мы остались трое. Парень уже был взрослее и выкопал из сарая с подвалины дырку и нас троих выкинул в лес. Клавдия амаманоджи салдаради маган бантест менгагастай афун лалиден бамбахстест قد اما افتم فتصاردست یواز یا آموندن Клавдия سارتا یعنی یارجته وی خورس قد کن نیمت سکتا کد سختوی صابر سرک آدم خزرتن سوالتن کدیستوی سفستا کرزن گبردر. Мать внесла мак. Хоть знаешь мак, что такое? И она нам вот так в горсточку всыпала немножко. Мы его покушали, сегодня покушали, послезавтра тоже даст. Через день мы так питались. وتسوى الزوجين تشي بافزرستا ودون روح نيست خست صوتا أما أنوستم قد قومي بازادست سزردتم. Убивали людей. К деревьям привязывали, завязали, повесили. Это все было видно. Уже когда война оканчивалась, то идешь и висит человек на дереве. И вот такая была война. Мин фарасаде ахсайце перемазы Клавдия базунга ирон лепу бакат Филиппиме, уи служба котта Минска. Стес аз чизгбавар старе сухт ироне, ама сецард баю коттой, илме церме арцедесте хусари рестуме, ама вадай фестеме церне республике. Бантессен стер ама қармуд бинун тесканен. Иу нگاخم بینون تدر نود استرف دبستایون خست کول نبان دفتم. قایتار تسیست ارمست خست بدر چی توخ کتا و دونه فلما و دو زورست جه اپد زنزینت چی با فرستا و دوندر. بازر تستیلا بیتیت علیم اینفرماسون رواق دابون.
Sterfe de bestion خسته والاخی زبون ستن سخینواله ود نفگنجته کستو ترافدست سفل در ود خستت ایمیل اما سزند یوزو زینته رافدست ود نواسقسک سوسیت فاطیما در Տրֆուդ բաստայուն խաստվալախիսը բունեցը տամպացա խադունկինա կոնցերտու զալ չերմենը բայգո միսրավդս կացեի սարգանիզացի կոտո ռեսպուբլիկա խուսարի ռեստունը կուլտուրայի մինիստրատ ամանվգան ջվտտ սադիս Ravdistovat kuzguchtama adamu naftavzung nivganchta kun niftam. Udun dar nifkan nadai vadara zin sfitzak achzaftam. Adab patravdistu dxsay kustawung fitzak radudista khastun email kun niftam. Tsamadi sonuz gucht nivganak bekoy talan kun nivvis kota savetun sadise duwa khat qaytar pliti issay khoznif. Internet fet issay nif. Mana hafta mana shughl mana iron ide för mig. ما سته молодые. ما نظر دارم هم تنکاز دیدن. واسه من میسیانیم در یافته من وجه گنرال کدی یافته ایدن نفتن ما همش در نظر دارم مفاهید کد تازه نری مادن سالازوی نفته ایده نفته молодые ایسای. می‌باشیم راید تون سالستون نفتن. Atsbun ma khayal kamen daru barak bun. Stirzian tertsid ve dirastaji khusari ristonel dar. Minga yadan fatsid stirf de bastay u khaste bedirma ama qabat ray tuх kuttuy. Bansan kutta khurbatit amirlan. من آدم شروع خواستم نه خواهر مخ آبون نوند کنم میخستم هوش ولاخیشی نادن اما بوز نگذارم هوش ولاخیستن چیر خواستا هوش ویدرانتن کش کستر بخواستم مخی کستر ودونسته سردک ارز نفته نه ایرستون جنف کنن آبون ایرستون دیدی نفتاوه Ravdist tüzen meykarum mekayfende bedûnen fada tüzen ravdist merbat sevnen. Qıgagan asıbun çi xestek der kotavıtı vez İrantını metsaza yoz mekanik atlar. Ma xaytal çi der xeşçi nustir fıdı bestayun xeste xaya dişti taqabatır cinadıl zurun. Semekes serfalter zonuy çıstir tuxır cidray güren bestay serfaltav. Ama sin saqabatır cinadan tabu kanuy. Zoti tefatima xaribat arnold informatsiyo ravaqt abun. Sterwalach is berek bun fanestan kenens kod Respublika Sera Goret Schinval afta rayont der. Znora rayone batsate gunderset berek bunu mozal. Vövedne oskasek uttate aluna. Sterfe de bastion khast savetun sadis adaman sis miagris ama kadev doits parazrat sedwatter abun evzung festival naroch kenens vade adams najnakh ma sqaru zina dravdestoy apat vedatta ama wait khay arvelaz dar sanomarnan waqt vatsav al khuzum mozaltam znaur rayone qoxtari ve gadama pasiluj serjeta vinokta ama didin tasvertoy rayone sterfe de bastion khast ma chifat sed uwetsizn khost qaytartan کس در فلتر آسستر ولاخیس برگ بون نسانن ارزرتوی نه آدم خسته بدر سستر قباتر دینه درافدستوی و دتل با کاستست امزفگت در Znacinamek basasta mart. Erdek kondaj ma kottekten uachtun. Hej jidi, kot sebered matsart. Ma chadonan jeri udzep bazad. Ma junak hurra suchčiz ganyakam. Fakotun ela pute asfedankal. Jeruchsen gaset sasudi savsarm. Zarina ani wardi tertonut. Ma basta daruja bastel sarat. Lagantzin arkun navaje, ja rozgabon tecart. Falavattarni jorakzah. Davanim balkami, davaya zarden atçinder zarmamen çiuçi. Na urs hahta na tarkatta, na kaldırdı kalas, nazad hımta çakbıdırda, na didina cinfas. Znavr rayona administrasiyi serglavek geberati inalrar fakutta berek bonete xey ama bansan kutta nexast kayu ama qode kanam wallahi sinchir khasta u vedunenem tam نخسوش هم ایسا قده کنم بازیوز مثلا نخدک درمه این نفل ترتن در دتم شما یاشه قطو نمنگی در قمه قده کنم عرفه کن نو کنم در Sovětský sojuз teritorial میاد میچاد کنه خوستار ایرستونه رسپوبلیکا در بیره قبولتا فقدی ایرستونه زخی سروپیر سروپیات یازمه اما ماخ سکستر باکالنی خشن استم از سنو ماروخ کنه بیرن آل بازداد استزناور رایون مایی ویترانی دار در اخر شود نوجه فنتس
veteran خیستر کد زختات فنتستا یوگاسیتی تریتوریالسته اما یولدر کادم رادیمش شروی و شامونسن اشترک شورات داد رایون ادمنستراسی کوختاری اگاد بابرک کوتا سرایون ما سیونک خسته وید ایرانیز و در پرزیدنت بیبلت آناتولی نومین باکو توی زردل دارن لورتن زناور رایون ادمنستراسی کوختاری اگاد ما وینوکت اما دیدینت سورتا رایون این قوت سرت تراز در ما خیتا نیک میوزن روخ استرف دبستیون خسته خیادیشت سقارو زینا درافدستوی وی و من ما وی ود یومیاگ ولاخیز اما یومیاگن تست و تات آلونا استاد زاور اینفرماسیون را واقع آخر و دستنا بونو خبرتم کرون بتنه من قوسن کنن اما رایسوم دسم ماه بونه دو ساخاتل سنترالون ستادیون کیوزن فوتبول قاست قازن فضل فیم بلزسته چمپیونات لیدرتا تسقینوال اما قدگرون کامانداته تسقینوالک فوتبالیسته کورگسته سپورتور جوتای سمه ارباطسوی اما بالاوی سوارزون کامانده فارسمه نردو فیم بلد میفیرم